السلام عليكم لي فداد شريفه، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كي دايره صحيحه؟ كي دايرين مع رمضان؟ كلشي بخير؟ اليوم غتابعوني بواحد لا فيديو، غادي نخليو الحريره ونخليو السمان والبغرير، غادي نديرو الحلوه ديال العيد، وهاجي تشوفوا الحلوه ديال لاله شريفه. Salut les fidèles de la Shirifa, comment vous allez? Je pense que vous vous portez très très bien. Aujourd'hui, on va faire les gâteaux pour l'Eid. C'est pour la fête. On va faire les gâteaux pour la fête. Inch'Allah, rahim. Vous allez me suivre. Tabouni, tabou la vidéo. Comme vous voyez, on a trois sortes de silicone. Voilà. Première, c'est dessin arabesque. Voilà. هذه زواقة arabesque، زواقة عربية كما كتشوفوها. La deuxième, c'est rond, c'est connu, rond, avec le tour. Ici, il y a autour, il y a un creux. كاينة واحد هنايا بحال محفرة هنايا، وهنا الوردة، la silicone de la fleur. On voit la fleur d'ici. Voilà. Avec quoi on va faire ces gâteaux? Bien sûr, il y a du chocolat blanc, chocolat noir, chocolat blanc aux noix de coco, et puis chocolat au lait. Chocolat الأبيض simple ما فيه والو، chocolat noir, chocolat blanc فيه noix de coco, chocolat au lait. Et là, on a la pâte de cacahuète, mais elle est très très écrasée. هاد العجينة ديال الكاوكاو، شفتوا حتى خرج منها الزيت. العصورة حتى طحنات حتى خرج منها الزيت بحال زيت رقال، شفتوها. وهنا عندي لا بودغ داموند، هذا اللوز. وكاين هنايا الحاجات اللي باش غادي نديكوريوها. ou bien sûr كاينين لي بتيت كويير pour prendre le chocolat ou bien le plumeau. هادي le plumeau هذا كيف كنقولوا ليه الشتا، فوالا هكاك. ولي كويير صغار باش نهزو الشوكولا صافي. وغادي نبداو دابا، غادي نبداو بهاد الديسان arabesque باسكو هو اللي واعر. On va commencer par le dessin arabesque. Mon chocolat noir là, il est fondu. الشوكولا ديالنا هو ذوبتو. دونك غادي نهز هكذا بالكويير بالمعلقة، نهز كيما هكا وندير في هاد البلاصة اللي الوسط، هاد الديسان اللي هنا في الوسط هذا. Voilà. Je vais dessiner que le milieu. Voilà. Je fais un autre. Donc là, ce dessin, je le fais en noir. Le milieu. Et là. Je finis toute ma plaque. Pourquoi j'ai dit ce dessin est difficile? Parce que je vais le mettre en couleur. Exemple, زعما dessin arabesque هو عرفتو وليت يكونوا فيه لي كولور، يكونوا فيه الوانات. Je finis encore les trois autres. Et je fais attention de ne pas
toucher les autres parties. Il y a un petit peu qui est dépassé ici. Et celui-là. Donc, voilà. Je vais le laisser sécher un peu. Après, je reviens pour faire les autres côtés. Là, j'ai fondu mon chocolat blanc. J'ai pris une partie à laquelle j'ai rajouté la coloration bleue. La voilà. Elle est là. C'est cette couleur qu'on trouve dans les gravures arabesques. هذاك الشوكولا بلون ذوبته في بان ماري. خديت واحد المورصو منه زدت ليه لا كولور بلو. هي هاد لا كولور هي لا بليبار كنشوفوها في نقش الارابيسك. Donc je vais prendre une petite cuillère comme ça et je dessine un côté de ce petit carreau par exemple, comme celui-là. Je la mets là. Voilà. J'essaie de l'étaler. Et je fais pour tous les côtés comme ça. Que ce côté-là, là, ici, ici. Après les 3 autres, je vais mettre d'autres couleurs. Voilà. J'essaie de m'éloigner du milieu. كنحاول باش نبعد من هاد الوسط اللي درت فيه شوكولا نوار. فوالا هكا كيما هكا كما كتشوفوها. حنا غنبقاو مع دقة الحلوة تنصوبوها. Voilà, j'ai fini les 4 couleurs. Là au milieu, je vais mettre maintenant le chocolat blanc. هنا غندير الشوكولات بيض. Je prends comme ça ma cuillère. Par exemple, je mets là. Je ferme. Voilà, je le laisse comme ça. Et je le mets au congélateur. Maintenant, je vais rajouter la pâte de cacahuète au chocolat noir. Bien sûr fondue. Je vais la mélanger. Après, je vais remplir mon plateau ou bien ma silicone. هذا كاوكاو مطحون. نزيدو على شوكولا نوار. فوالا هكا كيما هكا. خلطو مزيان يتخلط. ابخي نعمر هاد الارابيسكا ديالي. فوالا ناخد اون كويير بحال هكا. جو رمبلي ما كويير ونعمر هادي. جو رمبلي le petit carreau et je remets le tout au congélateur. Toujours après chaque étape, je mets la silicone dans le frigo.